أنا عاوز سؤال اللي هو الموضوع، هل تجوز للمرأة أن تؤم الرجل؟ نعم. أجاز للمرأة أن تؤم الرجال والنساء معا. Video ini tidak dalam rangka untuk membela Panji Gumilang, tapi ini sebatas untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Jilid keempat di halaman 107 dijelaskan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Jadi ini bukan dalam rangka untuk mencari pembenaran ya, atau membenarkan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, di video kali ini kita akan membahas lagi hal yang sedang ramai diperbincangkan oleh para netizen. Siapa lagi kalau bukan Panji Gumilang ya. Video ini tentu bukan untuk memperkeruh suasana, bukan juga untuk menyesatkan pesantren Az-Zaitun, karena saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan penilaian sesat terhadap sebuah pesantren. Jadi memang saya catat di sini ada kurang lebih 10 kontroversi dari Syekh Panji Gumilang yang ramai diperbincangkan oleh netizen masyarakat. Itu statement beliau yang mengatakan akan menyuruh santri-santri perempuan untuk menjadi khatib salat Jumat. Saya sempat riset beberapa literatur, memang tidak ada ulama yang membahas tentang boleh tidaknya perempuan menjadi khatib salat Jumat. Ya, salah satu mungkin alasan kenapa tidak disebutkan oleh para ulama, saking terlarangnya ini sehingga tidak perlu dibahas. Kalau ulama sudah tidak membicarakan, berarti itu sudah dipastikan tidak boleh. Ya, mungkin begitu logikanya. Yang malah ada adalah pembahasan tentang boleh tidaknya seorang perempuan menjadi imam di hadapan laki-laki. Ini kebetulan kemarin saya dikirimi oleh salah satu follower saya di Instagram video ada seorang perempuan yang menjadi imam di hadapan laki-laki. Ya, meskipun ini sebenarnya sudah pernah ramai dibicarakan juga seorang akademisi muslimah, Aminah Daud, yang menjadi imam sholat di Amerika. Saya agak lupa tahun berapa. Yang jelas ini sebenarnya sudah pernah menjadi perbincangan di masyarakat. Jadi kita ibaratkan saja posisi imam dengan khatib itu sama ya. Apalagi memang dalam riwayat itu kan disebutkan wal imam yaktub. Imam itu yang berkhutbah. Jadi sama aja posisinya. Oke, langsung saja kita saksikan videonya dan di akhir nanti kita akan baca kitabnya dan sekaligus kita simpulkan. أنا عاوز سؤال اللي هو الموضوع، هل تجوز للمرأة أن تؤم الرجل؟ نعم. المسألة خلينا بس نشرح للسادة المشاهدين عشان بس ناخد المسألة من أولها. هي أصلا إمامة المرأة للنساء برضو من باب التعليم يعني. نعم. هل المرأة ينفع تؤم النساء؟ ده سؤاله. نعم. المرأة هل يجوز إمامة المرأة للنساء؟ خلينا نتكلم في النساء في الأول. يعني واحدة ست تصلي إمام بالنساء. بالنساء. هل ينفع ولا ما ينفعش؟ نعم. رأي كثير من العلماء الشافعية والحنابلة ووجه عند المالكية أنه لا مانع من إمامة المرأة مش للرجال للنساء، إن المرأة تؤم النساء، ما فيش أي مشكلة إن المرأة تؤم النساء. طيب دليلكم إيه يعني عندكم أدلة في إن المرأة ينفع تؤم النساء؟ قالوا عندنا أدلة. ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تؤم النساء، أدي دليل. ستنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها جاءت رواية عنها أنها كانت تؤم النساء وتقف وسطهن، أدي رواية تانية. يعني ما فيش مشكلة في أن المرأة تؤم النساء. طب يا مولانا ده في الفريضة والنافلة ولا في الفريضة بس ولا في النافلة بس؟ قالوا لا، سواء كان في الفرض أو في النفل ما فيش مشكلة، لا في الفريضة ولا في النافلة. دي مسألة سيدنا. طيب نعم. نيجي للمسألة بقى الشائكة شوية. نعم. إن المرأة تؤم الرجال. يعني هل يجوز إن المرأة تؤم الرجال؟ هي دي المسألة اللي عايزة شغل شوية. طيب خلينا نقول إن بعض العلماء سيدنا، بعض العلماء صارع بادعاء الإجماع على أن المرأة لا تؤم الرجل.
يعني في ناس في ناس اتسرعت قالوا يا وقالت جماعة الإجماع ده إن لا. بالإجماع إن المرأة ما ينفعش تؤم الرجل لا في الفريضة ولا في النافلة. طيب مين اللي قال كده؟ زي مين؟ الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. طيب سيبنا من ابن حزم، تعال نشوف الكتب التانية اللي هي حكت خلاف العلماء، زي مثلا المغني الإمام ابن قدامة. هل سيدنا الإمام ابن قدامة في المغني حكى الإجماع؟ لا. أمال قال إيه سيدنا الإمام ابن قدامة؟ قال إن جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على أن المرأة لا تؤم الرجل. ده قال إن شوف يعني إحنا انتقلنا من الإجماع إلى الإيه؟ إلى رأي الجمهور. نعم. فيبقى إحنا دلوقتي عندنا رأي جماهير العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجل لا في الفريضة ولا في النافلة. الفرق إيه بين الإجماع والجمهور؟ الإجماع معنى أنه لم يتخلف أحد من العلماء، لم يتخلف خالص، يعني إيه؟ محدش خالف يعني. مثلا العلماء قالوا كلهم قالوا نعم، محدش قال لا، مفيش رأي مخالف. مفيش رأي مخالف. سيدنا ابن حزم ما شافش رأي مخالف للكلام ده. أما كلامه. كلمة الجمهور يعني أغلب العلماء، يعني أكثر العلماء. خلاص، ده كلام سيدنا الإمام ابن قدامة. طيب خلينا نشوف مين اللي قال إن المرأة ينفع تؤم الرجل. خلاص. طيب وقال في الفريضة ولا في التطوع، يعني في النافلة؟ ده كلام لازم نفصله للناس ونبينه للناس. حلو قوي. البعض روى أو حكى عن ثلاثة من الأئمة إنهم أجازوا إمامة المرأة لمين؟ للرجل. مين هم الثلاثة؟ البعض حكى عن 3 من الأئمة إنهم أجازوا إمامة المرأة للرجل. إحنا مش هنرجح القول ده، أنا عن نفسي لا أرجح هذا القول، لكن أنا بعرضه. طيب من ال3 أئمة دول؟ عندنا الإمام أبو ثور رحمه الله الشافعي، الإمام المزني خلاص أو المزني، والإمام الطبري. دول ال3 أئمة اللي روي عنهم أو حكي عنهم في الخلاف، في كتب الخلاف، أنهم أجازوا إمامة المرأة للمين؟ للرجل. طيب في الفريضة والنافلة في بعض، ما هو ده الكلام بقى، ده الشغل بقى. البعض حكى عنهم الكلام ده وما فصلش، تمام؟ والبعض قال لا يا جماعة، ده هم يقصدوا حاجة معينة. قلنا لهم يقصدوا ايه؟ قالوا يقصدوا صلاة التراويح مثلا، يقصدوا النافلة ولا يقصدوا الفرض. والبعض قال لا، احنا بقول لكم ايه، الكلام جه عن الطبري مطلق على منع النساء من إمامة الرجال، ويدل له ما ذكرت لكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا كان شر صفوف النساء أولها، ما حكم قيامها في صف يلي ظهرها الرجال شر صفوفها؟ فكيف بمقامها والرجال ينظرون قفاها؟ هذا قول السواد الأعظم من العلماء، أن المرأة لا تؤم الرجال، خلافا للطبري وأبي ثور. أبو جعفر الطبري الإمام المشهور وأبو ثور يذكر أنهما أجازا للمرأة أن تؤم الرجال والنساء معا. سكتوا كأني أسمع صمتكم. بعض العلماء ينكر هذا النقل، هو نقل مشهور عن الطبري وأبي ثور معروف في كتب الفقه، لكن بعض العلماء ينكره ويقول إنما أجاز الطبري وأبو ثور للمرأة أن تؤم في التراويح، لكن مع ذلك الرجال والنساء إذا لم يوجد قارئ غيرها. ولكن قولهما قول مهجور مطروح عند العلماء، فلا تؤم المرأة الرجال. Nah, jadi kesimpulannya sahabat-sahabat harmonis sekalian, mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi imam di depan laki-laki, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan semua ulama sepakat bahwa tidak boleh perempuan menjadi imam di depan laki-laki. Ijma', kalau ijma' itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Ijma', semua sepakat, pokoknya tidak boleh. Nah, tapi ada juga yang mengatakan tidak semua ulama sepakat.
ada yang mengatakan boleh perempuan menjadi imam di depan laki-laki. Siapa ulama yang mengatakan boleh? Nah, ini 3 ulama besar. Yang pertama tadi disebutkan Imam Abu Thawr, kemudian Imam Al-Muzani, kemudian Imam At-Tabari. Nah, 3 ulama ini generasi salaf yang disebutkan oleh Rasulullah khairul quruni qarni. Jadi tidak perlu lagi kita ragukan kepakaran mereka 3 orang ini ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, oh jangan-jangan itu kutipan yang tidak benar, keliru. Awalnya saya seperti tadi kata Dr. Said Al-Kamali, oh kok tiba-tiba jamaahnya terdiam, kaget loh. Kok bisa ya? Mungkin banyak di antara kita yang tidak percaya, mana mungkin. Nah, kebetulan saya punya kitabnya. Ini saya kutip dari kitabnya Imam An-Nawawi. Ini kitab yang sangat terkenal. Ini rujukan utamanya kitab fikih mazhab Syafi'i, Al-Majmu'. Nah, di sini di jilid keempat di halaman 107 dijelaskan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Jadi ini bukan dalam rangka untuk mencari pembenaran ya, atau membenarkan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang, tapi ini sebatas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan saja, bahwa di kalangan ulama itu memang sangat lazim perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Nah, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini, wa qala Abu Thawr wal Muzani wa Ibnu Jarir. Nah, persis sama tadi yang disebutkan. Tasihhu salatul rijal wara'aha, ya. Sah salatnya seorang laki-laki di belakang perempuan. Maksudnya salatnya laki-laki di belakang perempuan artinya perempuan jadi imam, laki-laki di belakang jadi makmum. Ya, nggak mungkin imam di belakang ya, imam selalu di depan. Hakahu anhum al-qadi Abu Thayyib. Nah, ini diceritakan oleh Al-Qadi Abu Thayyib. Wa qala Syekh Abu Hamid madhhabul fuqaha kafah annahu la tasihhu salatul rijal wara'uha illa Aba Thawr wallahu alam. Nah, kata Syekh Abu Hamid, madhab para fuqaha semuanya mengatakan, jadi dia mengklaim bahwa semua ulama, para fuqaha, para ahli fikih mengatakan tidak sah seorang laki-laki sholat di belakangnya perempuan. Artinya dia jadi makmumnya, perempuan yang jadi imam. Nah, ini tidak sah. Nah, di samping kitab Al-Majmu' ini, pembahasan tentang imamnya perempuan di depan laki-laki ini juga dibahas oleh seorang ulama dari Irak, ahli usul fikih, namanya Abdul Karim Zidan. Dalam kitab beliau Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Baitil Muslim fi Syariah Al-Islamiyah. Nah, di sini saya sudah punya kitab PDF-nya ya. Jadi beliau membahas memang mengenai sholatul jamaah bi imamati imra'ah. Perempuan jadi imam sholat di depan laki-laki. Nah, jadi beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, dhahaba jumhurul ulama bal ammatul ulama ila adami jawazi imamil mar'ah lirijal. Jumhur, kebanyakan ulama, bahkan umumnya para ulama mengatakan tidak boleh ya. Qala Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah bermadhab Hambali, ammal mar'atu fala yasihu ayyutamma biha ar-rajul bihal fi fardin wala nafilah. Perempuan itu tidak sah untuk dijadikan imam di depan laki-laki dalam kondisi apapun, baik itu fi fardin, salat fardu, wala nafilah, maupun salat sunnah. Fi qouli ammatil fuqaha. Dalam pendapatnya kebanyakan para ahli fikih. Wal hujjatu li hadzal qaul hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Tidak boleh perempuan untuk menjadi imam bagi laki-laki. Wa aidan fa inna mawqifaha fi shalah khalfar rijal. Dan juga alasannya kenapa dilarang, tempatnya perempuan itu dalam salat ya di belakangnya laki-laki, sebagaimana hadis yang tadi dijelaskan oleh Dr. Said. Wa ajazal Muzani wa Abu Thawr imamatal mar'ati lirrajuli. Ini Imam Al-Muzani dan Abu Thawr membolehkan perempuan menjadi imam di depan laki-laki.
Wa hujjatuhum al-hadits alladhi akhrajahu Abu Daud an Ummi Waraqah binti Naufal. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Waraqah binti Naufal. Wa fihi wa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha fi baitiha wa ja'al laha muadzinan yu'adzinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Jadi Ummu Waraqah ini memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam bagi keluarganya. Salah satu yang menjadi makmum Ummu Waraqah di sini adalah ada laki-laki. Nah, ini wal hadits dalilun ala sihhati imamatil mar'ah ahlu dariha wa in kana fihim ar-rajul. Jadi berdasarkan hadis Ummu Waraqah ini sebagai dalil bolehnya sahnya seorang perempuan menjadi imam di depan laki-laki. Ahli dariha, ya di depan keluarganya yang tinggal di rumahnya. Wa in kana fihim ar-rajul, meskipun ada laki-laki. Wa dhahaba ila sihhati dzalika, berdasarkan hadis ini Abu Thawr Al-Muzani At-Tabari membolehkan perempuan menjadi imam di hadapan laki-laki. Wa khalafa fi dzalika al-jamaahir, meskipun ini ditolak oleh kebanyakan para ulama. Ar-rajihu fi imamatil mar'ah ar-rajul. Nah, menurut Abdul Karim Zidan di sini pendapat yang paling kuat adalah jawazu anta ummal mar'atu ar-rajulah ma ahli baitiha fi dariha. Boleh perempuan menjadi imam di depan laki-laki, tapi di rumahnya, ma ahli baitiha, bersama keluarganya. Idza kanatil mar'atu hiyal aula bil imamati minar rajul. Kalau perempuannya lebih pantas untuk menjadi imam, misalnya bacaannya lebih bagus, lebih tinggi keilmuannya, oke, boleh jadi imam, tapi fi ahli baitiha, kata Abdul Karim Zidan, likauniha aqra'u wa afqah minhu, karena dia yang paling bagus bacaannya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan amma imamatul mar'atu lirrajuli aw lirrijali fil masjid. Nah, kalau jadi imam di masjid perempuan di hadapan laki-laki fala yajuz, kata Abdul Karim Zidan, tidak boleh. Ittiba'an li madhhabi al-jumhur. Ini mengikuti pendapat jumhur. Jadi menggabungkan dua pendapat. Boleh tapi di rumah, tidak boleh kalau di luar rumah, di masjid misalnya. Ya. Jadi begitulah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mungkin banyak di antara kita yang kaget mendengarkan pendapat seperti ini. Sama seperti kagetnya tadi jamaahnya Dr. Said tiba-tiba diam. Ya, perlu untuk kita sampaikan sebagai pengetahuan supaya wawasan kita lebih terbuka dan lebih harmoni sebagaimana semangat dari channel ini. Salam harmoni. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri, Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.